السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور بہت سے اہم ایشو ہے جو آپ سے گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اور بنیادی طور پر سمجھنا بھی ہے کہ حالات اور واقعات کیا چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو پشاور ہائی کورٹ میں جو نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے وہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یعنی ایک وزیر اعلیٰ جو ختم ہو چکا ہے, جو ٹینیور ختم ہو گیا ہوا ہے, اور اسی طرح ایک اپوزیشن لیڈر جس کا ٹینیور کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اسمبلی ڈیفنکٹ ہوگی, ڈیزالو ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ وزیر اعلیٰ آپ کہیں مشاورت کے ساتھ جج اپنا جسٹس ریٹائر ارشد حسین کو لگانا, اس کی تعیناتی وہ چیلنج کر دی گئی ہے اور موقف اختیار کیا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی اکرم خان درانی بھی نہیں ہے. تو آئین کے آرٹیکل 224 اور باقی چیزوں کو سامنے رکھ کر جو بات کہی گئی ہے کہ آپ اس کو تقرر کر نہیں سکتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی, اور بات بھی صحیح ہے. 90 دن کے لیے حکومت آنی ہے, اگر یہ تو طریقہ ہے نا ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ان چیزوں کو اگر آئین اور قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے تو یہ طے کرنا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے. اچھا, دوسری جو بڑی اہم ہے, آپ کو پتا ہے مونو سلائی ایک تکلیف برداشت کر رہا ہے جس سے بہت سے دوست احباب ملک سے باہر ہیں, ان کے دائمی جو ہیں جو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا, ہونا کچھ نہیں ہے, ان وارنٹ سے ملنا کچھ نہیں ہے اور اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہونا ہے. لیکن یہ چونکہ وارنٹ چل رہے ہیں اپنی جگہ پر اور اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کوشش یہی ہے کہ کھینچ کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اس کو واپس لایا جائے. اچھا, ایک جو بات بڑی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ رہی ہے, جسمانی ریمانڈ کی آپ کو پتہ ہے استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے عمران خان صاحب کی. کل جو کہ میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا وہ بتانا کیا ہے کہ 190 ملین اور توشہ خانہ کے کیس میں گرفتاریاں ڈالی ہیں, اب جیل کے اندر موجود ہیں, انویسٹیگیشن یا انکوائری کر رہی ہے. اتنے عرصے سے آپ کر سکتے تھے, بیل بفور ارسٹ والا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ کوشش کر کے ان کی طرف سے تھی کہ اس کو کسی ایک طرف لے جایا جا سکے. اور بڑا سمپل سا سوال ہے کہ بھئی اتنے عرصے سے ہے, انکوائری انویسٹیگیشن کرنی ہے, جیل میں جا کر آئیں, آ کر کریں جو بھی آپ کو چاہیے. حالانکہ نا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہے, نہ ہی توشہ خانہ کا کیس بنتا ہے, اور یہ جو ہے نا استدعا انہوں نے مسترد کر دی ہے اور بنیادی طور پر جج بشیر نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور اگر تفتیش کرنی ہے اڈی والا جیل میں جا کر وہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو اہم ایشو ہے, میں نے اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ سردار لطیف کھوسہ کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن ہوا تھا یہاں انگلینڈ کے اندر, تو ان سوال و جواب کو اکٹھا کر کے ہم آخر میں آپ کے ساتھ آپ کی چیزیں ساری رکھیں گے. ایک جو چیز آپ کے سامنے رکھیں گے, فرح شہزادی کی طرف سے 5 ارب کے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اطاعت آرڈر کو. اطاعت آرڈر پچھلے 2 مہینے سے جھوٹ, فراڈ اور فریب ہوائی باتوں میں, یعنی آج تک پتہ نہیں کیا کتنی دفعہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. فرح شہزادی کے خلاف سب سے پہلے جو اینٹی کرپشن ایک پرچہ درج کیا حمزہ شریف کے دور میں کہ انہوں نے فیڈ میں جو فیصل آباد میں انڈسٹریل ایریا اس میں پلاٹ لیا, کہا یہ مارکیٹ سے سستا لیا ہے, اور حالات اور واقعہ نے ثابت کیا یا صادق وغیرہ نے مارکیٹ کے مطابق ہی لیا. اس کی انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ پرچہ خارج کر دیا گیا. ہائی کورٹ میں میں نے درخواست دی کی تھی, میجسٹریٹ نے, جج نے بھی اس کو اپروو کیا اور ہائی کورٹ سے معاملہ واپس آ گیا. پھر اس طرح نیب نے انکوائری شروع کر دی. اب نیب کا اختیار کوئی نہیں تھا جو کہ پرائیویٹ, یہ بتایا گیا کہ ان کے خامن جو ہیں وہ ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں. اب اس ایریا کا تو تھا ہی نہیں. جب یہ سارے معاملے چیلنج کیے گئے پھر کچھ نہ ملا اور الٹیمیٹلی ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف آ گئے. ان کے ملازمین اٹھا لیے گئے, 20-25 ملازمین اٹھا کے 20-22-25 دن رکھے. ہم نے کہا رکھے اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, کچھ بھی نہ نکلا. اس کے درمیان ایک ملازم احمد منصور اٹھا لیا گیا, اس کی میں نے آپ کو پتا ویڈیو میں نے آلریڈی ریکارڈنگ چلا دی ہے جس میں بشرا بی بی کی طرف لے جانے کی باتیں ہوئی تھی. پھر ایف آئی نے انکوائری شروع کر دی, منی لانڈرنگ اس پرچے کی جو پرچہ خارج ہو چکا تھا وہ چیلنج کیا. ابھی وہ ہائی کورٹ میں معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں دارا اختیار کے کانٹیکس میں. انہیں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں کیس کچھ نہیں ہے. پھر ایف بی آر میں ہر چیزیں حکومت آنے سے پہلے چیزیں ڈکلیئر کی ہیں. اس گورنمنٹ کے دور میں کوئی بھی ایک پراپرٹی ایسی لی نہیں ہے, جو خریدی ہیں وہ بیچی ہیں, ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے ایک چیز. تو یہ جو باتیں جو پلانٹیڈ چیزیں چلی, مختلف میڈیا چینل نے چلائی, چینل کے اگینسٹ علیحدہ پیمرا میں جائیں گے, لیکن بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے. وہ قانونی نوٹس جو ہے وہ باقاعدہ اطاعت آرڈر کو جاری کر دیا, اس کا سروس بھی ہو گیا ہے. آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں سردار لطیف کھوسہ کا جو سوال جو آپ کا سیشن ہوا ہے آپ وہ سنیے گا, بہت تفصیل سے عمران خان کے کیسوں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ سنیے گا. ملک عمران خلیل صاحب بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی یو کے. آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ میں آپ سے عدلیہ کے حوالے میں کچھ سا پوچھوں گا کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں
जहाँ पे खान साहब ने हमेशा जागीरदारों का, अदलिया का जो है एहतराम किया है, हमेशा वो मुश्किल हालात में भी शरीक पर जाते रहे हैं, उसके बावजूद जल्दी जल्दी फैसले करके खान साहब के ऊपर इन्होंने एक ट्रैक किया है जिसमें ये भी समझा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के पीछे है। क्या सुप्रीम कोर्ट से ये हम उम्मीद रख सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहले पाकिस्तानी कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जो खान साहब पर जितने भी केसेस हुए हैं, क्या इलेक्शन से पहले खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? क्या ये जमहूरियत के लिए एक नया मैसेज नहीं होगा जिन लोगों के माइंड में ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को चला रही है? क्या अदलिया इसमें साबित कर सकती है कि अदलिया खुद मुख्तार है और अपने फैसले हक और सच पर करने की जरूरत रखती है? इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें आप बताएं कि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, इमरान खान अंदर है, तरीक पे तरीक दिए जा रहे हैं, फैसले कर नहीं रहे, तो ये इलेक्शन तो ना हुआ, ये तो मजाक की तरह मेरा ख्याल जा रहे हैं। इसको इस पे आप थोड़ी सी हमें ओवरसीज़ को बताएं। नहीं देखें, हमने जो की थी नालिश की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। जो मैं वकील था, लीड काउंसिल भी था और एतजाज़ आसन पटिशनर थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया और काजी फाइज ईसा के होते हुए दिया है। 5 रुकनी अगरचे मेंबर की सरबराही तो एजाजुल आसन साहब कर रहे थे, मगर वो बड़ा एक दबंग और बासूल फैसला था और उससे जो है एक खौफ की फिजा जो अवाम पर थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो सारा ख़त्म हो गया। बाकी जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुदाखलत करती आई है जब सियासतदान आपके कमज़ोर होते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं या उनकी कमज़ोरियाँ इतनी होती हैं कि वो आवाज़ ही नहीं उठा सकते, इसलिए कि चोर होगा तो वो कभी भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता है दबंग। वो तो वही करता है जो नीट एंड क्लीन हो, वो कहता है कर लो। जिसकी कमज़ोरियाँ होती हैं वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलता है। ये बदकिस्मती है कि सियासतदानों की कमज़ोरियाँ हैं कि वो एक किसी और कुव्वत को वो बीच में मुदाखलत का जो है हक़ देते हैं। जब तक सियासतदान अपना ग्रो अप नहीं करेंगे और अपना जो है आईनी हक़ उसकी आवाम को जमहूरियत नहीं देंगे, तब तक उनके साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बाकी अदलिया हमारी की जो माशाल्लाह तारीख़ है वो इतनी मायूस कौन है कि हमने मौलवी कमीरुद्दीन से शुरुआत की है। उस वक्त जस्टिस मुनीर का वो जो है आप देख लें, पाकिस्तान 2 लख्त होने की बुनियाद डाली गई और वो तारीख़ में एक स्याह बाब उनका बारे में कहा जाता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह फांसी दी गई, वो दुनिया जानती है कि वो भी एक अदालती कत्ल, कानून का अदालती कत्ल भी कहते हैं और इससे ज़्यादा तज़हीक कानून और आइन की क्या हो सकती है। बेनज़ीर भुट्टो आज भी मैं उसका वकील कर रहा हूँ, अभी तक वो जो है उसके कातिल जो है वो कोई भी नहीं हुआ है। बल्कि अगर आप देखें तो लियाकत अली खान को कत्ल 16 अक्टूबर 1951 को किया गया, आज तक उसके कत्ल का कोई शाखसाना नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी अदालतें बदकिस्मती से। और फिर इसी तरह अगर आप देखें नुसरत भुट्टो वाला केस, ज़ियाउल हक को आइन तरमीम करने का भी हक दे दिया। और इसी तरह जफर अली शाह का केस देख लें, मुशर्रफ के जो है तमाम जवाब एयर मार्शल वाला केस है, एयर खान वाला केस इसका है। मतलब ये है कि अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो इतने इख्तियारात नहीं रखती कि इंसाफ के लिए पूरी फैसले सब कुछ कर सकते हैं। हम यही उनको बावर करवा रहे हैं। खुदारा जस्टिस मुनीर मत बने, जस्टिस कार्निलियस बने। वो गैर मुस्लिम होते हुए वो इंसाफ का दाई था। मौलवी तमीजुद्दीन में के केस में भी डाइसेंटिंग जजमेंट थी उसकी। तो हम ये इनको बार बार झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अल्लाह को जान देनी है, आपको ये अल्लाह के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं। मुनसिफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ दें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप, कानून के मुताबिक आप जो है उनको मुकदमात को जल्द निपटाइएगा और मेरिट पे करें ताकि जो है एक सिलसिला हमारा मुल्क का जो है चलता रहे और निज़ाम जो है। देखें हमारे आइन में बहुत खूबसूरत
फंडामेंटल राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ के बारे में, लेकिन क्या हमारे इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं पाकिस्तान में आवाम को? यही बड़ी बदकिस्मती है कि इसका अभी तक कमा को दिफा नहीं किया जा रहा है, और अदालतें अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई हैं जिसका हम तकाजा करते हैं। हम बार बार उनको पावर करवा रहे हैं और उनको झंझला, उनको ज़मीर को उनके जो है उनसे तवक्को भी है हमें कि इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। अगला सवाल हम जाते हैं जहांजेब साहब की तरफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई यूके के। जहांजेब साहब ज़रा शक्ल दिखाएं ना जहांजेब साहब की भाई, पहले ज़रा जहांजेब साहब की शक्ल दिखाएं। जी जहांजेब साहब सवाल। सर मेरा क्वेश्चन, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मुख्तसर दौरे में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आपने टाइम निकाला है, हम सब लोगों के लिए, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं पीटीआई के रेफरेंस से नहीं करूँगा, लेकिन एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ है कि डेमोक्रेसी जो है वो कम्प्लीटली डिरेल हुई है। तो आप बहैसियत मुमताज़ कानूनदान, और माशाल्लाह आपका एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के कानून और आइन को लेकर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जो आना वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर वो चीज़ें ना हो जिनका हमें ख़दशा है, उसके ऊपर किस किस्म का लाएअमल हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इख्तियार करें जिससे पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, या जो निगरान हुकूमत है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर ये प्रेशर आए कि उन्होंने लोगों के हकूक़ का, ख़ास तौर पे जो वोट का जो हक है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। देखिए, इमरान खान ने अपने जो दौरे हुकूमत थी उसमें आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया था, वोट का हक दिया था। और 1 करोड़ हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर माशाल्लाह बहुत तनदही से वो और मेहनत से हमारा जो है एम्बेसडर हैं हमारे वो, और उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे हमारे मईशत भी जो है वो इस्तेकाम मुस्तहकम होती है। लेकिन क्या करें, पीडीएम की हुकूमत ने आकर आपको वोट का हक जो है वो इलेक्शन एक्ट में उड़ा दिया आपका, और फिर जो वो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो भी उन्होंने खैर से उड़ा दिया ताकि बेईमानी के पूरे रास्ते खुले रहें। अब बायोमेट्रिक सिस्टम में तो फिर बेईमानी कम होती है या कम से कम मिनिमल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये वोट का हक देना चाहिए, और आप ये आवाज़ उठाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने 20 दफ़ा कहा है कि न सिर्फ वोट का हक बल्कि इनको जो है इलेक्शन लड़ने का हक भी होना चाहिए। वो आइन की शिक जो है 61C वो उसको हज़फ होना चाहिए आइन से, और इनको मिनिस्टर बनने या हुकूमत बनाने का भी हक होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के अवाम को भी आप उनको हक के वोट भी दें, वोट और पार्लियामेंट और असम्बलियाँ बनाने का, और वहाँ से जो मुतरशे होती हैं हुकूमतें वो भी, क्योंकि अल्लाह की हाकमियत आला के बाद ये 22 रीजेंट पाकिस्तान की अवाम ही हैं जो रियासत बनती है आर्टिकल 7 में, और आर्टिकल 5 में वफादारी रियासत ही की यानी अवामी की है, और पासदारी आइन की है और कानून की। तो इसमें ना कोई मुक़्तदर हल्के हैं, ना अदलिया है, ना हुकूमत है। तो अवाम को जब हम मलकियत देंगे आपको भी समेत, तो कलेक्टिव विजडम के ज़रिए मामलात आपके बेहतर होंगे, और मुल्क आपका तरक्की करेगा, और मुल्क आपका फले फूलेगा। आप चलते हैं जरा, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ऐड कर दें, सिर्फ एक चीज़ का ऐड कर दें इस बात में कि इसमें इमरान खान साहब के दौर में आपको पता है कानून बना, फिर पटिशनें फाइल की गई, और वहाँ नादरा भी आ गया, स्टेट बैंक भी आ गया, और कुछ चीज़ें आगे चली थी। लेकिन क्या हुआ कि पीडीएम की हुकूमत ने वो सारा कुछ सबूताज कर दिया, वरना वोटिंग राइट भी मिलना था और उससे आगे चीज़ें भी चलेंगी। जी आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली है, मैंने कोशिश किया हाथा कर सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।